Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW bersabda, tidak akan pernah berkurang harta yang disedekahkan, kecuali ia bertambah, 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 dan bertambah. Hadis riwayat Tirmizi. Sebelum informasi dibacakan, kami persilahkan kepada para jamaah bagi yang akan berinfak untuk dapat menyiapkan infak terbaiknya, dan kepada para petugas dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Semoga Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang menjadikan pertemuan kita pada malam ini pertemuan yang penuh berkah, rahmat serta ampunannya. Amin. Insya Allah pelaksanaan salat tarawih tanggal 12 April 2022 atau bertepatan dengan tanggal 11 Ramadan 1443 Hijriah akan diimami oleh Ustadz Zaini Arifin SPD Al-Hafidh. Bacaan salat yang dimulai dari awal juz 1 bacaan salat yaitu dimulai dari awal juz 11 dengan jumlah rakaat 11 rakaat. Tausiah tarawih akan disampaikan oleh Ustadz Fuad Muhsin SAG. Alhamdulillah, perolehan infak malam kemarin sejumlah 1.161.100 rupiah. Kami haturkan jazakumullah khairan katsira. Bagi jamaah yang akan menunaikan zakat, wakaf, infak, dan sedekah dipersilahkan untuk dapat mengunjungi gerai DTP di depan pintu masuk Masjid Ikhwan dan Akhwat. Hadirin jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, apabila ada kekeliruan ketika imam membaca ayat dalam salat, maka jamaah tidak diperkenankan untuk mengoreksinya, karena insya Allah ada petugas yang sudah dipersiapkan untuk mengoreksinya. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lainnya seputar program Masjid Darut Tauhid Bandung, jamaah bisa menghubungi petugas DKM di lantai dasar masjid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjawab salam saya doakan masuk surga. Yang tidak jawab salam masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diancam dulu baru kompak bu ya. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrun ni'am, wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan saum yang ke-10, hari ke-10 Pak ya. Berarti berapa hari lagi Idul Fitri? Kapan? 1 Syawal ya, insya Allah. Tidak bermaksud ria, mudah-mudahan ini adalah bagian dari tahadus bin nikmah. Rasanya kalau saya sendiri Bapak Ibu di bulan Ramadan ini iman meningkat, entah dengan Bapak Ibu. Apa cirinya? Sederhana. Kalau di bulan Ramadan saya senantiasa rindu dengan azan. Bapak Ibu gimana di bulan Ramadan? Rindu tidak dengan azan? Pak? Nah, yang paling dirindukan azan maghrib. Jadi tahu namanya Pak yang suka menunggu azan maghrib? Namanya itu Saat. Lihat di running text TV ya, Saat menantikan azan maghrib. Jadi siapa yang suka menunggu azan maghrib? Bapak Ibu kita ya.
Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, ada satu kata, tapi walaupun hanya satu kata, hakikatnya kalau kita hitung pasti tidak akan bisa kita hitung. Pertanyaannya, kira-kira apa itu, Pak? Pak, jawab atuh, Pak. Pada diam, mikir ya. Satu kata, tapi hakikatnya walaupun satu kata, kalau dihitung tidak akan bisa kita hitung. Bahkan mustahil kita sanggup menghitungnya. Kira-kira apa Bapak Ibu? Ya, nikmat. Ini bukan kata saya Bapak Ibu, Allah yang berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan kalau kamu sekalian mencoba menghitung nikmat Allah, Allah katakan la tuhsuha. Niscaya kamu sekalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Surat apa Pak? Surat Al-Quran. Tuh kata Bapak cerdas ya. Masalahnya ayat 114 surat Pak ya. Surat Ibrahim ayat 34. Bapak Ibu, bagaimana mungkin kita akan sanggup untuk menghitung nikmat Allah? Bagian yang ada di dalam diri kita ini kan semuanya merupakan rangkaian nikmat dari Allah. Kalau jasad secara utuh ini terlalu banyak ya. Bagian kepala saja Bapak Ibu, setiap satu helai rambut yang tumbuh itu adalah merupakan satu nikmat dari Allah. Bapak-bapak pernah menghitung berapa jumlah rambut yang ada di kepala? Kira-kira sanggup tidak menghitungnya Pak? Nggak ada kerjaan, betul nggak? Lagian pusing hitungnya gimana? Kecil, satu-satu dihitung, setiap satu helainya itu adalah merupakan nikmat dari Allah untuk kita. Belum lagi kenikmatan-kenikmatan yang ada di luar diri kita. Bahkan di dalam surah Al-Kahfi ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul law kanal bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Andai air yang ada di lautan, di jagat semesta ini dijadikan sebagai tinta untuk menuliskan kalimatu rabbi. Salah satu makna kalimat yang dimaksud adalah nikmat-nikmat Allah. Air yang ada di lautan, yang ada di jagat semesta ini dijadikan tinta untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah. Lanafidal bahr, pasti lautan itu akan kering, habis airnya, dan tidak akan pernah cukup untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah. Maka Bapak Ibu, kewajiban kita kepada nikmat apa? Syukur. Ada 3 alasan kenapa kita harus senantiasa bersyukur. 1, karena syukur adalah merupakan perintah dari Allah. Yang namanya perintah wajib untuk kita laksanakan, dosa hukumnya kalau kita tinggalkan. Maka kalau kita mengenal perintah yang namanya sholat, yang namanya zakat, haji, saum, syukur jangan lupa. Syukur pun adalah perintah dari Allah. Jadi yang namanya sholat, yang namanya zakat, yang namanya haji, yang namanya saum, statusnya sama dengan syukur. Sama-sama perintah Allah, wajib untuk kita laksanakan, dosa hukumnya kalau kita tinggalkan.
Banyak dalam Al-Quran ayat yang menjelaskan tentang perintah syukur. Salah satunya Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Allah memerintahkan kepada kita washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kalian atas nikmat-nikmatku wala takfurun, dan jangan mengingkarinya. Nah, yang kedua alasannya kenapa kita harus senantiasa bersyukur, karena Bapak Ibu ingat bahwa semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita nanti di akhirat akan dihisab, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya ringan hisab kita tentang nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, pilihannya kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa latus'alunna yauma idzin anin na'im. Surah At-Takasur ayat 8, ayat terakhir. Nah, Allah mengingatkan kepada kita, selanjutnya pasti akan kami tanya pada hari ini. Maksudnya nanti di akhirat, anin na'im, dari semua kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah karuniakan. Maka Bapak Ibu, wujud syukurnya atas nikmat Allah menurut Syekh Mustafa Al-Marogi, jadi yang disebut dengan hamba, ciri hamba ahli syukur itu lisannya pandai memuji Allah sang pemberi nikmat. Kemudian Rasulullah dalam hadisnya menyampaikan askarukum lillah askarukum linnas. Ciri hamba yang disebut syukur kepada Allah kalau dia senang, bersyukur, berterima kasih kepada orang lain yang dijadikan oleh Allah sebagai jalan sampainya nikmat dari Allah bagi dirinya. Jadi kalau kita Bapak Ibu mendapatkan nikmat, maka lisan itu refleks alhamdulillah. Ketika Allah karuniakan nikmat sampai kepada kita melalui tangan orang lain, misalnya istri, suami ngasih uang gaji diserahkan kepada istri. Kan ada dua Bapak Ibu ya, ada abdan syakura, ada abdan kafura. Ada hamba yang disebut hamba yang abdan syakura, yang pandai bersyukur. Ada yang sebaliknya abdan kafura, hamba yang ingkar dengan nikmat Allah. Ciri istri yang ahli syukur ketika suami ngasih uang, ma ini gaji bapak bulan ini. Coba gimana etikanya? Harusnya seorang istri gimana? Pertama lisannya memuji Allah, alhamdulillah. Berikutnya setelah itu, maka sang istri menyampaikan kepada suami, makasih ya Pak. Itu yang disebut dengan abdan syakura, seorang istri yang bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada suami. Enak beda Bapak Ibu, suami ngasih uang, mah ini gaji bapak bulan ini. Naon eta teh Pak? Duit atuh mama. Tahun sabaraha ayeuna? Nah mamah nanya tahun, kan sekarang mah 2002. 2022. Ari apal mah tahu sekarang 2022. Kenapa atuh ngasih anggaran teh 2015 keneh? Cik mikir atuh Pak, mikir. Ayeuna mah sagala mararahal, minyak goreng ge mahal, mikir atuh Pak. Pertanyaannya, syukur nikmat, ciri wanita kufur nikmat. Bu, kufur nikmat. Rasulullah ketika Isra Mi'raj diperlihatkan, oh ternyata penghuni neraka itu kebanyakan kaum laki-laki, dan lebih banyak lagi kaum perempuan. Ketika malaikat Jibril ditanya, kenapa wahai Jibril, kok kaum perempuan tuh yang banyak menghuni neraka? Kata malaikat Jibril, penyebabnya karena wanita kurang pandai bersyukur kepada suami dan kurang pandai menjaga, mengendalikan lisan. Nah satu nih, jadi kenapa kita harus senantiasa bersyukur? Karena syukur itu adalah perintah, wajib kita laksanakan, dosa hukumnya kalau kita tinggalkan. Yang kedua apa alasannya?
supaya ringan hisab tentang nikmat, karena semua kenikmatan pasti akan dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Maka Bapak Ibu jangan lupa nih, yang ada di dalam tubuh kita ini 2 mata misalnya, nikmat bukan? Nikmat, dan kita akan ditanya oleh Allah, digunakan apa saja nikmat 2 mata ini. Yang disebut dengan hamba yang pandai bersyukur, Syekh Mustafa Al-Maraghi menambahkan, kata beliau, ciri hamba ahli syukur itu yang menggunakan nikmat dari Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Diberikan nikmat 2 mata, akrab dengan Al-Quran. Ketika mata melihat Al-Quran, ada kolaborasi tuh, connecting, sinkron dengan lisan. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Itu yang disebut dengan syukur kepada Allah. Beda Pak, turun di masjid, ada perempuan lewat, anjir gila bodina, gelo gelis gitu Itu gimana? Syukur nikmat, kupur nikmat Pak? Syukur dih. Manis saya enaknya ngejawab deh. Syukur kupur Pak? Kupur. Kalau Bapak turun, tidak sengaja ada perempuan lewat, terlihat bagian auratnya, tidak disengaja, rizki namanya, kan dihaja. Tapi kalau dilihat, dinikmati, itu jatuhnya dosa. Itulah yang disebut dengan kufur nikmat. Diberikan nikmat harta, gimana wujud syukurnya? Zakat keluarkan, sedekah. Kalau zakat kan wajib Pak, ada persentasinya. Kalau sedekah bagian syukur kita atas nikmat harta. Nah, yang penting sedekah itu besar ikhlas. Sederhana kan Pak ya? Simple, yang penting besar ikhlas. Pak pilih Pak, punten. Bapak-bapak kalau sedekah besar ikhlas, kecil tidak ikhlas? Pak, ditanya aja tegang jawabnya. Bapak-bapak jawab, besar ikhlas, kecil tidak ikhlas? Besar ikhlas. Ibu-ibu, Bu, masih hidup? Jawab Bu. Besar ikhlas, kecil tidak ikhlas Bu? Besar ikhlas. Alhamdulillah, saya seneng dengar jawaban Bapak Ibu ya. Duka praktek nama itu teh. Ada kotak amal di depan Bapak Ibu, jawabannya kan besar ikhlas. Di dompet ada uang 3 lembar 155.000. Cik mana nu asup? Nah apa beda gini jeung jawaban awal? Oh ikhlas ya. Nah Bapak kebetulan di dompetnya ada uang 4 lembar Pak, 157.000. Mana yang masuk Pak? 2.000. Beki ngelelep. Bapak mah yang sebelahnya lagi ada uang 5 lembar 158.000. Cik mana nu masuk? Kapitan Patimura beki ngelelep pisan. Tenan naon, nu penting mah ikhlas. Maksud saya Pak, udah mah kecil nggak ikhlas, atuh keur naon mah jadi amal. Besar ikhlas. Nah, itu istilah ibu-ibu milenial mah TOP BGT. Karena enak masuk disingkat-singkat Pak ya sekarang mah ya. Bapak mau berangkat kerja, Bu berangkat dulu ya. Titi DJ ya Pak. Hati-hati di jalan. Kata bapaknya, iya Bu, Ibu juga jangan lupa Dedi Dores dengan diiringi doa restu. Iya Pak, senantiasa sama Ibu didoakan. Oh iya Pak, jangan lupa. Apalagi Bu, Roma Irama. Tahu Pak? Penyanyi dangdut, menyata apa Bu? Aduh. Bapak-bapak tahu nama penyanyi dangdut yang paling kuat siapa namanya? Siapa? Bukan Roma Irama. Siapa Pak? Elvi Sukaisi bukan. Ternyata Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting Pak. Kesana kemari membawa alfamart itu. Oh alamat itu. Nah jadi kadinya itu di mana belokna? Oh kembali.
Jadi yang disebut dengan syukur itu adalah, kata Syekh Mustafa Al-Marogi, menggunakan nikmat-nikmat dari Allah sebagaimana yang dikehendaki, diinginkan oleh Allah. Diberikan nikmat 2 mata, digunakan untuk melihat Al-Quran, akrab dengan ayat-ayat Allah. Sebaliknya salah menggunakan, namanya kufur nikmat. Diberikan nikmat harta, dipakai poya-poya, sedekah pelit, zakat tidak ditunaikan, itu namanya kufur nikmat. Salah berarti dalam menggunakan nikmat berupa harta. Ya. Diberikan nikmat sehat, dengan nikmat sehat makin dekat, makin taat kepada Allah. Ini yang disebut dengan syukur atas nikmat sehat yang Allah karuniakan. Dengan nikmat sehat leluasa berbuat maksiat, ini yang sebaliknya. Nah, yang terakhir, kenapa kita harus senantiasa bersyukur? Hukum alam itu Pak berlaku. Ada hukum kausalitas, ada konsekuensi. Surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, Ibu Bapak hadirin, kalau kita pandai bersyukur, apa konsekuensinya? Ditambah nikmat oleh Allah. Makanya bapak-bapak punya istri teh syukuri Pak, syukuri. Nanti oleh Allah ngejawabnya teh melempem, ditambah. Belum tentu ditambah jumlah Pak, kalau tidak ada takdir Allah mah ya Pak. Kan bapak-bapak kelihatan model-model suami yang istiqomah ini ya. Tahu istiqomah Pak? Ikatan suami yang tertekan istri di rumah ya. Insya Allah ibu-ibu kalau ada yang suaminya hadir nih, tipikal suami yang takwa ini mah Bu ya. Tahu takwa? Takut sama yang tua. Ibu bapak hadirin, nah bersungguh-sungguh Pak menjalankan ibadah saum ini adalah bagian dari wujud syukur kita kepada Allah. Terakhir Bapak Ibu mengingat, saya ingin mengingatkan sebetulnya kepada diri sendiri. Ketika kita melapatkan niat nih Bapak Ibu, kita lapatkan niat saum ya. Nawaitu sauma ghadin an adai fardis syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bapak Ibu, di ujungnya ada lillahi ta'ala yang kita ucapkan ketika melapatkan niat, ya kan? Sadar nggak kita? Saat kita melapatkan niat, di ujungnya kita katakan lillahi ta'ala, itu sesungguhnya ikrar kita kepada Allah, janji kita kepada Allah. Pertanyaannya, sinkronkah niat kita saum dengan prakteknya ketika kita menjalankan ibadah saum? Contoh, lila teuing adzan teh, lapar menican adzan wae, kamar mah perasaan tereh adzan teh cepet, adzan maghrib teh. Tadi duhur adzan hampir batal. Kenapa? Mirip adzan maghrib. Ibu, kira-kira sinkron nggak ketika melapatkan niat lillahi ta'ala, prakteknya uring-uringan, dongkol, sinkron nggak? Padahal kita sudah ikrar loh kepada Allah. Ibu, kuat mak kuat, perut ditahan, tenggorokan dikendalikan dari haus, mulut lagi saum ngomongin orang. Padahal ketika melapatkan niat lillahi ta'ala, sinkron tidak? Bu, lagi saum, ibu membentuk majelis berlima, namanya majelis gosifiyah. Hati-hati tuh, setiap gibah kan ada yang membatalkan saum, ada yang merusak nilai atau pahala saum. Nah, diingatkan tuh oleh Rasulullah dalam hadisnya, tidak sedikit orang yang saum di bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan nilai atau pahala dari saumnya selain hanya lapar dan hausnya saja. Jangan-jangan Bapak Ibu, kesanggupan kita, kemampuan kita baru sebatas mengendalikan perut dan tenggorokan dari lapar dan haus saja. Padahal tuntutan saum, organ tubuh selain perut, tenggorokan juga harus kita puasakan, harus kita kendalikan. Sebab kalau tidak bisa berpotensi merusak nilai atau pahala saum. Maka kata Nabi, ihfad lisanak, jaga kendalikan lisan kita dari berbohong Pak,
Iya, dari apa lagi? Dari gibah. Dari apa lagi? Al-yaminul ghamus, sumpah-sumpah palsu, janji-janji yang tidak ditepati, rayuan-rayuan, PHP, hati-hati tuh. Ada dua remaja pacaran, makin kesini sering cekcok bapak ibu, pusing si ceweknya. Akhirnya ngomong sama si akangnya, Kang, mumpung bulan Ramadan nih saatnya bersih-bersih diri, tobat kepada Allah. Selama ini udah banyak dosa maksiat yang kita lakukan. Neng ngomong gitu maksudnya apa? Dah Kang, kita putus. Mumpung Ramadan nih. Apa Neng? Putus. Serius? Serius atuh Kang. Yakin dengan apa yang Neng katakan? Yakin Kang. Enggak kan nyesel Neng? Enggak Kang. Nyaan? Iya. Iya Kang. Neng menitega mutusin akang. Padahal bertahun-tahun lah akang nabung. Minggu depan kan Neng mau ulang tahun. Nah akang nabung itu, akang mau beliin mobil buat hadiah ulang tahun Neng. Si akang, Neng mah heureuy atuh Kang. Menya Neng tega mutusin akang itu mah hanya sok terapi aja Kang. Aslinya nih, apalagi nih sekarang bulan Ramadan, nggak ada lelaki lain di hati Neng selain hanya akang. Ketawa si laki-lakinya terbahak-bahak sampai membuat si ceweknya kaget. Akang nah beda dari biasanya ketawanya gitu amat. Dah akang ge heureuy. Ini hati-hati nih, rayuan-rayuan bisa rusak tuh pahala saum. Pak, halo, lain seuri mikir Pak. Bisa urang nu kitu kabatur. Nah ibu bapak hadirin rahimakumullah, mari kita periksa ya. Jangan sampai saum kita hanya gugur kewajiban tapi nilainya tidak ada dalam pandangan Allah. Ini sayang sekali. Istilah dalam bahasa Sunda itu capek gawe teka pake. Lapar mah haus kuat sampai adzan maghrib tiba. Secara fikih sah saumnya, tapi pahalanya boleh jadi rusak hari itu. Kenapa? Karena kita tidak sanggup mengendalikan mata kita, pendengaran kita, mulut kita, tangan kita, hati, pikiran kita. Padahal tuntutan saum adalah tuntutan lahir batin, harus kita kendalikan semuanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah akan dimulai dari juz 11 surah At-Taubah ayat 94. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين
الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله سميع عليم والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
الضالين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه
إن إبراهيم لأواه حليم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وعلى الثلاثة الذين حلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Insyaallah kita akan witir 3 rakaat. Bismillahirrahmanirrahim. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله
Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhuriyatina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala am kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda ya'afini amaika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri 'abidna qadhiha wa ijjana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Semoga Allah berikan kesehatan dan kekuatan untuk lakukan saum besok hari. Amin ya Allah ya rabbal alamin.